चलो दादा देखो दोस्तों आई कि हमारे खाते वाचे सलाद बनाচ্ছি পুরো সালাদ বানাতে হবে আমাদের দাদা আজ দেখো কত বড় সালাদ আছে এতটা সালাদ আজকে খাটতে বসে দিন বানাবো আজকে তোমাদের সব পার্ট টু পার্ট আমি দেখাবো চিকেন দেখাবো তোমাদের পানি টিক্কা দেখাবো যা কাবাব দেখাবো একটু किसी गाना सुनाओ आज के আমি किसका गाना सुना क्या वो भी दिखाऊंगा आज तो आज का दिन दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करो जो पासे तको फॉलो करे